अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर अफशाहान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अपनी ढेर सारी रहमतें नाजिल करता रहे। अच्छा, आज मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ रोज़ा और सेहत। आप लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन भी लेकर आती हूँ और मैं साथ में अपने बारे में भी आपको बताती रहती हूँ कि जो पेशेंट मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, जो इनफर्टाइल्स कपल हैं, जो चाहते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएं और मेरे से इलाज करवाना चाहते हैं, तो वो मेरे से इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। एक बात। सेकेंडली ये कि रोज़े के हवाले से हम बात करते हैं कि रोज़ा हमें सुकून तो देता है, हमें अल्लाह ताला के करीब करता है और रोज़ेदार जो होता है वो अल्लाह का ख़ास एक बंदा होता है। अच्छा, रोज़े में जो अक्सर कंप्लेन आती है कि शुगर लेवल लोगों का लो हो जाता है, तो शुगर जिन डॉक्टर हजरात जिन लोगों को मना करते हैं कि भाई आप रोज़ा ना रखें, जिनकी शुगर लेवल होता है 450 400, तो उनको डॉक्टर्स अक्सर रोज़ा मना कर देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप प्लीज़ परेशान ना हो। आप अपनी जगह रोज़ा किसी को रखवा दें या किसी का अफ्तार करवा दें या उसका एक हदिया होता है वो आप दे दें, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ़ नेकी करवाने के बहाने ढूंढता है। तो ये एक सदका जारिया भी है और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। अच्छा, शुगर लेवल हाई होने की वजह से या शुगर लेवल लो होने की वजह से रोज़े की हालत में तबीयत जो ख़राब हो जाती है, तो उस वक्त पेशेंट्स कहते हैं कि हम क्या करें। तो पहली बात तो ये कि जिन लोगों का शुगर लेवल बहुत हाई रहता है उन्हें रोज़ा, वही मैंने बात की कि 400 या 450 तक रहता है, तो उन्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है, बीइंग द मुस्लिम हम कोशिश करते हैं कि हम रोज़ा रखें और अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल भी करे और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो वो ये चीज़ है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप कोशिश करें कि सुबह में आप अपनी शुगर लेवल एक तो चेक करें सहरी में, ठीक है, कि शुगर उस वक्त कितनी है। सेकेंडली ये कि जो भी आप सहरी ले रहे हैं उसमें आप अपनी विटामिन्स, ऐसे एंजाइम्स लें, ऐसे विटामिन कैलोरीज़ वगैरह लें कि जो आपको डाउन ना होने दें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगी आपके लिए, जैसे जौ का दलिया, जैसे फ्रूट्स, जैसे नट्स लाजमी लें। शुगर के पेशेंट को मैं ये एडवाइस करूँगी, जैसे बादाम, जैसे पिस्ता, जैसे अंजीर, जैसे खजूर, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में लाजमी लें, ठीक है। तो ये उससे ये होता है कि आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आप अपना रोज़ा बहुत अच्छा गुजार सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे से ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हिम्मत नहीं होती रोज़े में या हम लोग अपना ताकत नहीं महसूस करते, तो प्लीज़ आप जो है रोज़ा किसी को अफ्तार कर देते हैं तो एक रोज़ा का जो सदका फ़ितर जो होता है 1 किलो या 645 पे कुछ इसी तरह होता है, वो आप किसी से पूछ सकते हैं। रमज़ान के आखिरी दिनों में जो प्रॉब्लम होती है कि जिस्म फाशा जो वो फाका कशी का अमल जो होता है उससे मुकम्मल तौर पे हमांग हो चुका होता है, तो आखिरी अशरे में हमें ज़्यादा रोज़ा महसूस नहीं होता। यानी कि कोई भी बॉडी आप आदी करना चाहते हैं कि 21 दिन बाद रिज़ल्ट आता है, आप वॉक करते हैं, आप डाइटिंग करना शुरू करते हैं या आप अपने आप को किसी एक्सरसाइज में डालते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट 21 दिन बाद आता है। इसी तरह हम जब रोज़ा रखते हैं तो उसका रिज़ल्ट 21 दिन के बाद आना शुरू होता है और हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट करना 21 दिन के बाद शुरू करती है। लेकिन होता ये है कि डेफिनेटली 1 महीने का रोज़े होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो, लेकिन ये है कि उसकी रूटीन, सबसे बड़ी बात ये कि रूटीन बन जाती है और हमारा जिस्म आखिरी अशरे में कोई कमज़ोरी महसूस नहीं करता। अच्छा,
رمضان کے دنوں میں جو ہماری باڈی کام کر رہی ہوتی ہے، بڑی آنت، جگر، گردے اور جلد وغیرہ، وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں آخری عشرے میں آ جاتے ہیں، تو ان کا جو ہے کہ بھرپور طریقے سے باڈی ہماری کام کرتی ہے، جسم چلنے لگتا ہے، اور مختلف ٹائم میں ہم مختلف انرجیٹک فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں ذہنی تناؤ جو ہے ہمارا بہت کم ہو جاتا ہے، ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی قدم قدم پہ کرتا ہے، اور وہ انسانوں کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ آپ قرآن سے ہدایت لیں اور سنت پہ کیسے عمل کریں۔ اس سے قبل بھی تمام امتوں کے لیے روزہ فرض کیا گیا، اور انسان کو متقی اور پرہیزگار بنایا گیا، اور اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور فطرت کی ہم آہنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آدم کی خوشی کے لیے جو ہے نا ہر اچھا، فطرت کو بہت اچھا کیا ہوا ہے اللہ نے۔ انسان اسلام چونکہ فطرت کے بہت نزدیک ہے، آدم کی صحت کے بہترین لازم قرار دیتی ہے۔ تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عموماً صحت مند افراد جو ہیں وہ روزے کے دوران جسم کا اندرونی توازن رکھنے والی کارگزاری پر کوئی قابل ذکر اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے افراد جو سحری، افطاری، متوازن غذائیں کھاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں، اور وہ نہ تو صرف جسمانی طور پر روزہ کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر بھی مطمئن اور ریلیکس رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ غرض کہ روزہ انسانی جسم کو غیر معمولی طور پر نیوٹرون کر دیتا ہے، نئے سرے سے آپ پالشڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے جسم کے تمام اعضاء ایک نئی قوت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہارمونز کی تبدیلی، جیسے کہ انسان کا مزاج اور عادات پہ اثر پڑتا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزہ اس کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ صبح فجر سے لے کر شام غروب آفتاب تک کھانے پینے کی بندش جو ہوتی ہے روزہ ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ آنتوں کے جو ہے آنتوں کے خلیے بھوک کی حالت میں جسم کے محفوظ غذا سے زیادہ توانائی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جسم کے اندر جو گلوکوز اور چربی، کیلوریز وغیرہ ہوتے ہیں غذا محفوظ کر لیتی ہے، بھوک کی حالت میں وہ بعض انزائم آپ کی باڈیز میں سے نکل آتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس ٹوٹ پھوٹ کے شکار کی وجہ سے جسم کو جو توانائی ملتی ہے روزہ پابندی اوقات کا بھی درس دیتا ہے۔ اور جدید تحقیق کے مطابق روزے کی کئی مفید پہلو سامنے آئے ہیں۔ سائنسدان اب اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ بیشتر بیماریاں کھانے پہ غلط عادات لاحق ہونے میں روزہ رکھنے والے لوگ زیادہ بہترین صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میں آپ سے اجازت لوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت میں رکھے اور سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔